लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरुद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और नबी पाक के जानिसार असहाब पर लाखों करोड़ों सलाम। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग मुझे जानते हैं और एक नई वीडियो के साथ मैं हर हफ्ते कोशिश करता हूँ आपको मालूमात में इजाफा करूँ, क्योंकि ये मेन मकसद मेरा अवेयरनेस 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 देना है, लोगों की मालूमात में इजाफा करना है। क्योंकि लोगों को तकरीबन तमाम ही डिपार्टमेंट से शिकायत हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, उनके मसले मसाइल हल नहीं होते। तो मेरा काम ये है कि मैं उनको अवेयरनेस दे रहा हूँ। और गुज़िश्ता वीडियो में भी आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी, आपके पास सेव भी होंगी। तो मेन मकसद अवेयरनेस देना है। और जो अच्छे अफ़सर हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनको हाईलाइट करना है, उनको एप्रिशिएट भी करना है। और जो आपको तंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपकी परेशानी में इज़ाफ़ा हो रहा है और आपको धक्के खिलवा रहे हैं या फिर डिमांड करते हैं, तो उनके लिए मैंने आपको रास्ता बताना है। और जिन लोगों को बताया है, उनके मकसद हल हो रहे हैं। आप राब्ता करेंगे, मैं प्लेटफ़ॉर्म देता रहूँगा। और कराची से लेके खैबर तक, कोयटे से लेके कश्मीर तक, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे डीसी ऑफिस हो, चाहे फूड अथॉरिटी हो, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, सीडीए हो, केडीए हो, एलडीए हो, एसबीसीए हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, छोटे से छोटा एहलकार हो या 17 ग्रेड का हो या 19 20 21 ग्रेड का, कोई डीसी हो, डीआईजी हो, डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, तो अगर आप समझते हैं कि वो आपके लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं, वो आपकी टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं, चाहे मामूली एहलकार हो, कम से कम ग्रेड का हो या बड़े से बड़े ग्रेड का हो, आपकी तनख्वाह उनकी तनख्वाह आपके टैक्स से जा रही है। हाँ, सबके टैक्स से जा रही है, तो उनका काम है आपको सुनना, आपको एंटरटेन करना। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो रहा। बहुत मेरे पास लोग चीज़ें भेज रहे हैं और कुछ लोगों ने तो ऐसी-ऐसी ये बातें मुझे बताई हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट फ़ेज़ में उसके ऊपर भी काम करेंगे कि जी फलाँ एसएसपी या डीआईजी ऑफ़िस में क्या हो रहा है, या एसईडीसी ऑफ़िस में क्या हो रहा है, या फलाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या फूड अथॉरिटी का इंस्पेक्टर या सीडीए या केडीए या वगैरह-वगैरह क्या सिलसिले हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट फ़ेज़ में हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपको जो अपना ज़ाती प्रॉब्लम, चाहे वो सीडीए से है, केडीए से है, वाडिया से है, केएलटी से है, पुलिस डिपार्टमेंट से है या फूड अथॉरिटी से, किसी से भी है, आप अपनी ज़ाती मसले मसाइल हैं, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में आपके पास कोई सबूत है, कोई दरख़्वास्त है, जो आपको वसूली कराई, उसके ऊपर स्टैम्प है, उस इदारे की, आप भेजें। और कोई वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो भेजें, ताकि मैं प्लेटफ़ॉर्म दूँ और आपका मसला हल हो इंशाअल्लाह। हर अफ़सर चाहे किसी भी ग्रेड का हो, वो आपका ख़ादिम है, इस कौम का ख़ादिम है, वो आपका मसला हल करेगा। नहीं करेगा तो गवर्नमेंट के कानून हैं, जो आपको मैं बताता रहूँगा और आपके मसले हल होंगे। और वो जो अच्छे अफ़सर होंगे, आपसे कोऑपरेट भी करेंगे। और फिर उनके साथ नरमी से ही पेश आइएगा और उनसे हाथ मिलाइएगा। और अल्लाह ताला हमारे तमाम अफ़सरों को अब कौम का ख़ादिम बना दे, तमाम अफ़सर कौम के ख़ादिम बने। गलतियाँ सबसे होती हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे। ये हमारा मेन फ़ेज़ है, जो अवेयरनेस है। इन कंप्लेनों पे मैं ये अवेयरनेस देता हूँ और कुछ लोगों के मसले हल हो रहे हैं, कुछ के हो जाएँगे और आगे मेरे पास चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट फ़ेज़ आपको पता है, मैं कोशिश करता हूँ कि कानूनी मामलात भी आपको बताते जाऊँ कि क्या मसले मसाइल हैं जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग फ़ेस कर रहे हैं, जिसमें जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको बहुत कम मालूमात है। पढ़े लिखे प्रोफ़ेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स तक को भी कानूनी मालूमात बहुत कम है, ना होने के बराबर है। मैं उनकी मालूमात में इज़ाफ़ा कर रहा हूँ। आप ये देखें, अपने दोस्तों को बताएँ, इन प्रोग्रामों को सेव रखें आप। मिसाल के तौर पे लोगों को ये नहीं पता होता कि ये एफआईआर और कंप्लेंट में क्या फ़र्क है। एफआईआर क्या होती है और कंप्लेंट क्या होती है, ये क्या चीज़ है। तो एफआईआर कंप्लेंट हर शख्स को मालूम होना चाहिए, भले आप पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपको मालूम हो। ये मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, जो भी मेरी ये एज ए डीएसपी रिटायर्ड हुआ, सारा तारुफ आप लोगों को मेरे है। मैं बार बार नहीं कराना चाहता, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। तो मैंने अपनी 37 साल की एक्सपर्टीज़ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से थी। मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। ये रमज़ान से ये प्रोग्राम शुरू किया। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी कि मैं अपनी एक्सपर्टीज़, अपना इल्म लोगों तक पहुँचाऊँ और किस हद तक कामयाब हुआ हूँ,
یہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا ایف آئی آر اور کمپلین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ایف آئی آر جو ہوتی ہے ضابطۂ فوجداری CRPC اس کو آپ کہتے ہیں، اس کی دفعہ 154 کے تحت ہوتی ہے، اور یہ تھانے میں درج ہوتی ہے۔ آپ SHO کے پاس جاتے ہیں، جو بھی آپ کا مدعا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو تھانے سے ایف آئی آر شروع ہوتی ہے اور کورٹ تک جاتی ہے۔ ایک پورا سلسلہ ہے جو کورٹ پہ جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ججمنٹ ہوتی ہے۔ اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں، جو آپ وہاں پہ لکھواتے ہیں، زبانی اور لکھت میں دونوں طور پہ یہ دی جا سکتی ہے، اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے کمپلین۔ جو کمپلین اور ایف آئی آر کا فرق یہ ہے کہ کمپلین آپ مجسٹریٹ تو کرتے ہیں، علاقہ مجسٹریٹ ہے، جو بھی آپ کی کمپلین ہے وہ وہاں جاتے ہیں، وہ کوگنیزیبل ہو یا انکوگنیزیبل ہو، وہ پھر جب مجسٹریٹ اجازت دیتا ہے اس کے بعد پولیس اس میں انوالو ہوتی ہے اور تفتیش شروع کرتی ہے۔ اس میں پولیس افسر کو اجازت لینی پڑتی ہے۔ جو کمپلین آپ مجسٹریٹ کے پاس کرتے ہیں یہ کمپلین کہلاتی ہے، نان کوگنیزیبل، اور دوسرے میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ تھانے میں ہوتی ہے، اور کمپلین جو ہوتی ہے متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس ہوتی ہے۔ یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر یہ یاد رہے گا تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائیں گی۔ پھر بھی میرے چینل کا نمبر آپ کے سامنے ہے۔ پورے دوستوں کو کراچی سے خیبر تک، کوئٹے سے کشمیر تک، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی ادارے سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو رہی ہو، حل نہیں ہو رہا ہو، آپ کے پاس نمبر ہے۔ آپ کو پولیس میں کوئی مسئلہ ہے، تفتیش میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے، تو میری ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب لوگوں کے واٹس ایپ آنے شروع ہو گئے، اور میں ان کو جو بھی میرے پاس ایکسپرٹیز ہے میں دے رہا ہوں۔ تو برائے مہربانی یہ آپ کا چینل ہے، فیل فری آپ آئے میرے پاس، آپ ہر چیز شیئر کریں، ہر چیز مکمل ہونی چاہیے، کوئی چیز لٹی لپٹی نہ ہو، تاکہ میں آپ کی کھل کے مدد کر سکوں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ یار دنیا میں لوگ جرمنی، جاپان اور امریکہ کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو قانون سے آگاہی ہے۔ تو برائے مہربانی اس چینل کا فائدہ اٹھائیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو مسئلہ حل کریں، آپ کے مسئلہ حل ہوں گے۔ گورنمنٹ نے ادارے بنائے جو آپ کے مسئلہ حل کریں گے، میں نے آپ کو پلیٹ فارم دینا ہے۔ تو میں نے آپ کو قانونی معلومات بھی دی، ایف آئی آر اور کمپلین کی، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، پلس اپنا تعارف بھی کرا دیا کہ DSP ریٹائرڈ ہوا، SP کی حیثیت سے بھی کئی جگہ لک آفٹر چارج رہا میرے پاس، یونائٹڈ نیشن مشن میں بھی کام کیا۔ تو میں چاہتا ہوں اپنی ایکسپرٹیز، اپنا علم آپ لوگوں کو اس دنیا میں جانے سے پہلے میں آپ کو دے کے جاؤں، میرے ساتھ کھڑے ہو، اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ انشاءاللہ ہمارا ملک بھی بہت آگے جائے گا۔ اگر آپ کو اویئرنیس ہو گئی، ہم کو اویئرنیس ہو گئی، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری نماز روزے بھی اس بہانے قبول کرے گا۔ اپنا علم دیں، اپنا علم دیں، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، یہ حکم خدا، رسول اور قرآن ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پسند آئے میری باتیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، کمنٹس دیں، لائک کریں، گروپوں میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ سلام پاکستان۔